mewe ihe niile ka ọ dị mfe wenye mkpụrụ obi m kọwala ma nke na lụrụ m ọnụ m apụghị ịgọ ya imewe ihe niile ya dịrị m mfe wenye mkpụrụ obi m kọwala ma nke na lụrụ m ọnụ m apụghị ịgọ ya papa onye ọma imewe ihe niile ya dịrị m mfe chinanụ olu m chinanụ akwa m chinanụ olu m imewe ihe niile ya dịrị m mfe n'ebe m na-eti egwu ebe m na-azụ ahịa ma n'ezinụlọ papa imewe ihe niile ya dị ụtọ ebe m na-adị ndụ kọwala ma nke na lụrụ m ọnụ m apụghị ịgọ ya papa onye mmeri ọnụ thank you Jesus. If not God, ọ dịwo mfe na ọ dịwo mfe site na amara Chukwu asị m ọ dịla ụtọ ọ dịla mma site na amara Chukwu by your mercy, by your grace, we are not condemned. Abru mmadụ na-enye ọ gaghị eru anyị aka ọ gaghị eru m aka ọ gaghị eru gị aka mana Chukwu na-enye ekele dịrị Chukwu kelu m imelu ya ka ọ dị mfe n'ezinụlọ m ebe m na-eti egwu ndụ ndị tata imelu ya ka ọ dịrị m mfe ọ bụrụ mmadụ na-enye egwu gwa m ya ọzọ ọ gaghị eru m aka ọ gaghị eru m aka they will write me off mana ekele m gị Chukwu okike m ikwe gị ka ọ dịrị m otu a kọwala ma nke na lụrụ m ọnụ m apụghị ịgọ ya papa onye mmeri ọ pụghị ịkọta ya m ga-akọtabụ ya onye ukwu onye ukwu eji m gị iri si Chukwu okike you've proven yourself in my life mgbe m che na nke m agbụsịala ka ị gosiri ihe iji bụrụ chi ọ dịla ụtọ ọ dịla mfe n'elu ụwa chi m na ọ dịla ụtọ by your mercy, by your grace, I am not condemned. Odilamfenam, Odilamfe, Odilama, Odilama,